Nyaman lah Renalan. Ya. Terima masak ya dek. Nah. Kian Rena ya. Tanang apa kalian dek? Kalian tahu. Atas dek, atas. Kelima. Sakit apa kelima? Sakit. Sakit ya. Mau lecok peso ya. Mau lecok abetuan. Biasanya abetuan kelak kau yi. Kini ndak lanji. Biasanya ketal keruan. Kini ndak tak ketal. Oleh bagus paru-parunya deh. Oleh cek kembang soya. Saya mau masak ya bener. Sekian ya. Ya siap. Tahan kelak ya. Kajak-kajak kian. Tak kuat apa lah. Sakit kuah ya. Tak kuat. Sakit. Ya boleh. Mau ada ambui. Boleh. Sakit ya. Emang masak ya bener. Ikan hera ya. Di kanan. Iya dek, nanti aja lu dek. Di apa? Kan sakian renek lah ya. Itu karena ya. Karena ya sakian ya. Jadi na boleh kan sakian. Enggak. Renek. Coba maca Al-Fatihah ya sampai mari ya. Tak tahu. Alhamdulillah. Iya, sampai mari. Ar-Rahman. Di rumah teh. Waranying. Oleh tekun. Oleh tekun betul. Yuk. Maca. Yuk. Sampai berapa kali? Sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu angka mana? Kasihlah. Nah ya. Mulai tekun ya. Mama, nyaman nanya bu? Harus soleh ya? Tak coba tak olah boleh? Saya mau masak ya bunda? Aku ya, sakit ya.
Baca balik alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mama. Dah lah. Itulah. Tak ada ya.